anyị bidoro ekpere a oge ka ji bido ekenela m gị ekene na m gwara gị na m ebidoro ekpere a without mmiri ozuzo kpọkwuru m ozi iziri m ka m na-aga ya si na m ebidoro ya ọwụ na the truth bụ na eziokwu mmụọ na-enye mmiri, mmụọ na-ezo mmiri, mmụọ na-ara mmiri. Nwana asị na this 21 days prayers na-achọ ka mba na amaghị abara without mmiri, anyị eji mmiri wee bido ya. Nwana asị gị biko gba ọgụ. Tata bụ 22 of November, bụrụ ụbọchị eke, bụrụ Monday. Anwụ apụtawo. Nwana ka iwe na-akụrị. Anwụ apụtawo. Ma ndị na-atụ ọrụ n'obodo ọbụla na-akụrị. Ofu nwaanyị eri nefe ebe ahụ. Ya na-akụ kịta anụnwa bụ 11:21. Iwe na-atụ ya ndị mmadụ. Onye ọbụla n'obodo ya agwa gị na anwụ apụtawo na anwụ na-eke, mana bifo mmechi ekpere na mmiri ya ezo. Ekwuru ya na onye ezori na mmiri ya ezo. Tata bụ gịnị? Tata Monday bụla eke. Ekwuru m ya na otu si na onye ezo. Ọ dịkwa ka iwe na mpa osoro mgbe a na mere ka m ga-agwa opụtagodi ya. Ine arụ ikuku mmiri dị a